bosanski. Primili smo zahtjev za uklanjanje vašeg YouTube videa zbog kršenja autorskih prava. Poštovani gospodine ili gospođo, primili smo dolje navedeno obaveštenje o kršenju autorskih prava u vezi s jednim ili više vaših video zapisa. Vjerujemo da je vaš sadržaj zaštićen principom poštene upotrebe. De mi recite, jel se smiju raditi reakcije na YouTube? Poštenog postupanja ili sličnim izuzetkom od zaštite autorskih prava. Imajte na umu da trenutno ne planiramo uklanjanje vaših video zapisa. De mi recite, jel se smiju raditi reakcije na YouTube? Vi određujete dostupnost video zapisa na svom kanalu i možete ih izbrisati po želji. Kako je glasila prijava uvaženog gospodina koji me je prijavio? Da vidimo šta je on to YouTube-u napisao. Pošto momak je rekao u jednom momentu da neće odustati od nečega. On ima nešto od čega neće odustati. Ne mogu ovdje vidjeti samo malo. Just a fucking moment, you know. Zajednica. Prije jedan dan, ko nije vidio u mene na zajednici, napisao sam: šta je Benjak Ilija još prije 8 dana nalago YouTube timu. Pazi, ja to nisam ni znao da se dešava u pozadini. I šta mu je YouTube tim odgovorio? Saznajte ispod. I sad kaže njegova prijava. 23. septembra. Poštovani gospodine ili gospođo, hvala vam na prepisci. Kaže Ilija sad, ovo je šta je Ilija napisao YouTube. Video koji sam vam poslao krši moja autorska prava i ovo je kopirao i 3 put poslao isto. Krši moja autorska prava koja su zaštićena zakonima u Evropskoj uniji. Ova prava se ne primjenjuju na isti način na Ameriku. Hoće on YouTube timu reći da nije isti zakon u Evropskoj uniji i u Americi i da oni njega moraju poslušati jer ovdje imaju zakoni koji njega štiti. Kaže posebno na YouTube u SAD-u i YouTube u Evropi. On YouTube tim uči kako YouTube funkcioniše. Ovdje sam dužan platiti porez kao i naknade za patent na sadržaj koji objavljujem. Čekaj, ova rečenica ima više malo obrazloženja. Kaže, ovdje sam dužan platiti porez. Aha. Jel da, Ilija, jest ono zajebano kad ti na jednom mjestu traže porez i onda te na drugom mjestu tjeraju isto da poštuješ nekakva pravila. Jel da jest to onaj? A ja isto u Americi moram platiti porez i sad što su naši ovi diplomati džonjeli, sjedili, nisu radili svoj posao, ko bi trebao bi ovdje istu veličinu cifre uplatiti, znaš. I mi ćemo sebi rezonovati to i tražiti razloge kako je to logično, umjesto da shvatimo da treba đubre ustati, otići na avion u Ameriku, napraviti sporazum i onda da se vidi koliko je tam, koliko je ovdje i tako dalje. Ali ne, mi ćemo sebi rezonovati i normalizirati da bi imali kako se svađati, razumiješ. I tako, samo da ja gucnem živili. Znači, čovjek traži da se poštuju pravila tamo gdje on plaća porez. Interesantna uloga. Kao i naknade za patent na sadržaj koji objavljujem. Čovjek objavljuje nekakve patente na YouTube. Ljudi moji, koliko je gotivno imate ovaki mikrofon, lijepi što se može vidjeti, gdje ga ostaviš, on tu staji, Ilija. Čovjek patente objavljuje na YouTube. Da mi je znati šta je on patentirao. Koju tačno stvar? Ilija, brate moj, da li ti uopšte znaš šta znači riječ patent? Da li ti znaš išta u ovom životu? Kaže, živim u Njemačkoj i posjedujem njemačka i austrijska dokumenta. Šta će ova rečenica? Vidi. Ova rečenica. Daj mi, molim te, objasni. Čekaj, prvo ti ofarbam u žuto. Date moj, daj mi reci šta će ova rečenica uopšte ovdje, u ovoj prijavi mog videa. Koga interesuje kakve ti dokumente imaš i gdje ti živiš? Daj mi reci šta će to uopšte tu, brate moj. Znači, ko da vadiš potvrdu o prebivalištu ili nešto pa govoriš. Ne razumijem ovu rečenicu, ali dobro. Pored toga firma
Benja Kilija registrovana je u Austriji. Znači, nisam ni prebacio se vam na... Boban Marić, 4 eura, jebo Teslu, patente ima lik, ali jaba, falat na 4 eura. Kakve patente, brate moj? Kaže, firma Benja Kilija registrovana je u Austriji. Sajo. Čovjek mašta da ima firme. I Elon Musk je iz Republike Srpske, ako se ne varam. Čovjek mašta da ima firme, da on bude šef, da on bude gazda, da on to sjedi, da on ne radi ništa, da za njega radi. Pa čovjek to mašta. To je nevjerovatno. Kaže dalje, a u svom opisu jasno stoji da se bavi medijskom i digitalnom produkcijom. Jasno mu to stoji u opisu, koga to interesuje, isto ne znam zašto. Odnosno snimanjem i prezentovanjem sadržaja, u ovom slučaju na YouTube. On hoće ko biva reći da je to što on prezentuje na YouTube prvo neđe zaštićeno. Da se ne smije ni na ništa, to se ne smije dodati, reagovati, komentirati, ništa. I onda on tek to uploada na YouTube. Tako da YouTube bude pametan, da se ne zajebava sa tim sadržajem, jer taj sadržaj je zaštićen s nečim jebenim i da oni to znaju. To on Haman pokušao objasniti kog sam shvatio. U Njemačkoj ili Austriji ne postoji besplatno korištenje sadržaja. Pa što ga onda uploadaš besplatno na YouTube da se gleda? Ne možeš nikako pobijediti te argumente. Dokle god biraš da baciš argument za koji postoji odgovor, ne možeš pobijediti jer te čeka odmah odgovor. Znači moraš, a jedino je istina način da ne bude to tako. Pazi. Za takve stvari vam je potrebna pismena dozvola. Jest, ako televizija hoće prikazivati sadržaj druge televizije, onda treba pismena dozvola i kupovina sadržaja. A u ovom slučaju to nije tako. A ako koristite nečije ime, adresu, sadržaj ili naziv kompanije bez pristanka, možete se suočiti sa ozbiljnim zahtjevima za kompenzaciju. Ozbiljni zahtjevi za kompenzaciju valjda znači da će ti puno keša izbiti iz džepa. Ne znam, valjda to znači. Međutim, u ovom slučaju ne tražim odštetu, niti želim pokrenuti pravne radnje. Znači, tužba ne postoji. Tužba ne postoji, nisi me tužio. Ako ne želiš pokrenuti pravne radnje i ne tražiš odštetu, to znači da ne smatraš da sam te oštetio i da si slagao ljudima da sam te tužio. Tražim samo da se sadržaj koji sam prijavio ukloni sa YouTube-a. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Marko Petrović 5 eura, Ilija Amidžić od Elona Maskića. Thank you for 5 euros. Kaže čovjek, tražim samo da se sadržaj koji sam prijavio ukloni sa YouTube-a. Znači njemu smeta taj sadržaj. Što li te to smeta da mi je to znati? Da li zato što je tvoj sadržaj na koji sam ja reagovao prepun istine ili zato što ti smiješ razgovarati sa mnom pa bi želio da razgovaramo, a da se ono makne, ili samo da se ono moje makne, a da tvoje ostane, pa da se samo tvoje vidi. Šta li je ono? Meni daje saznat. Ovo bi ili prošlo kod naših sudaca. Saš ti čut mailove što smo se mi dopisivali privatno. Ali prvo ćemo pogledati klip o čemu pričamo ovo kompletno. Ko nije u toku. Kaže, zašto on želi da se sadržaj ukloni sa YouTube-a? Jer je osoba od koje sam prijavio video prekršila moja autorska prava na sadržaj koji je zaštićen zakonima Evropske unije. Znači, kako uopšte ovo komentarsat, znači, a ne nasmijat se? Lažeš prvo ovdje YouTube-u da si ti zaštitio autorska prava nad svojim sadržajem. To je proces za koji treba ustati sa stolice. Vi što je lijepava nova stolica, hvala svima koji su donirali pare. Ja to od donacija kupio. Thank you very fucking much. Treba ustati sa stolice i otići u određen objekat koji se bavi tim stvarima i zatražiti da autorska prava budu zaštićena nad nečim. I onda ima tu papirologije, pa ima plaćanja taksi, pa ima ovog, ima onog, pa ima hodanja malo. I onda dobiješ ti autorska prava.
Berlin ticara, Berlin, Berlin ticara, Berlin ticara, Berlin, Berlin ticara, Berlin ticara, Berlin, Berlin ticara, Berlin ticara, Berlin ticara. Boban Marić 5 eura, ali što ima potrebu svaki put da naglasi da je iz EU, haha? Zato što kad priča sa svjetskom silom broj 1 i kad priča s ozbiljnim ljudima, u tom momentu upotrebi svoju svjesnost jačine Evropske unije i na moment stavi na sporednu ulogu svoje rodno srpstvo preko kojeg gotivi Rusiju. I onda kad priča s ozbiljnim ljudima i jebenim, upotrebi jačinu Evropske unije kako bi dao sebi na značaju. Dok ostatak vremena kad misli da ga niko ne gleda, upotrebljava svoje srpstvo kako bi gotivio majčicu Rusiju i nama vadio živce sa stvarima koje nisu. Zato naglašava. Jer on, đubre isto, on nije slud, ali opet dovoljno pametan da zna šta radi u kojem momentu donekle. Nekad ovako ofula pa dobije 20.000 maraka kaznu, ali u nekim momentima on zna šta radi kad treba ovako izmanipulisati. Kad treba izmanipulisati YouTube tim i misliti da si pametniji i poslati 3 maila da bi nešto postigo, onda on zna šta će progovoriti. Pomalo izna. Ali vam kad treba snimit klip, onda treba iznervirati ljude da mu pišu komentare da to tako nije, da bi pokrenuli algoritam. Da bi on dobio i pregleda i da bi se svađao. U stvari neće sam svađati, nego će pustiti ljude da se svađaju između se, a on će keširat. Kad to treba, onda zna kako treba srat. A kad treba ovako izmanipulisat, ne bi li meni ugasio kanal da se more tam naslađivati crvent ovako na 2 tačke u obrazima, onda on zna šta će progovoriti, samo što nije svjestan da tam moraju biti pametniji ljudi da bi tam radili. Ne mogu tam rad budale i manipulatori. Pazi. I kaže, ja samo želim da se zakon poštuje kako je propisano. Berlin ticara, Berlin, Berlin ticara, Berlin ticara, Berlin, Berlin ticara, Berlin ticara, Berlin, Berlin ticara, Berlin ticara, Berlin ticara. Elias Benjak, Boban Marić, 5 eura. Thank you, Bobane, for 5 euros you knew about it. Kaže Ilija, ja samo želim da se zakon poštuje kako je propisano. A čak ću vam dati i konkretne zakone koji su prekršeni. Hvala na razumijevanju. Ovdje pokušavam biti kulturan, iako to treba biti urođeno u tebi, a ne samo kao footer e-maila, čisto reda radi. Znaš, to je isto jedna caka, onako. Adnan Caka Beganović, software inženjer u Amilme. On će YouTube-u prezentirat konkretne zakone koji su prekršeni. Znači, on je svjesniji od YouTube-a i YouTube pravnog tima. On je svjesniji od YouTube-ovih advokata da li su nekad neki zakoni prekršeni i da li je nešto dopustivo ili nije. I to je njegova prijava. Kaže njemu teta ili čiko iz YouTube-a, ne znam, sad nisam tačno upućen koji mu je tačno gospodin ili uvažena gospođa odgovorila, kaže: Zdravo, Benjak Ilija. Hvala vam što ste podnijeli zahtjev za uklanjanje. Pregledali smo vaš zahtjev i potrebne su nam dodatne informacije da nastavimo. Pažljivo pročitajte cijelu e-poštu kako biste vidjeli sva ažuriranja statusa svakog video zapisa, jer je on prijavio više od jedan put. Hvala na razumijevanju, ja. Dodajte detalje videa, morate reagirati. Znači, ne radi više ta manipulacija da ti samo kažeš, he, taj narušio meni prava. Nego moraš, brate moj, i navest kako. Znaš. I kaže: Sumnjamo da vaše obavještenje o autorskim pravima nije važeći. Znači, Ćirko ogluvaću, bre. To ti, bre, Ćirko, nije važeći. Jedan viskić sledom, ako može. Za dolje navedene video zapise. Imajte na umu da je u mnogim zemljama, dragi brate moj Ilija, zakonski dozvoljeno korištenje dijela zaštićenih autorskim pravima, a tvoje nije niti zaštićeno, a čak i da jeste, opet je dozvoljeno. Pazi. Na određene načine bez dozvole vlasnika, posebno u transformativne svrhe, znači ove moje svrhe, kao što su, sad koje su to transformativne svrhe? Vijesti, parodija, komentar ili recenzija. Dakle, ja mogu uzeti tvoj videoklip ili film, ne znam ni ja, bilo koji film na svijetu, najzaštićeniji,
i komentarisati ga na određene načine. I to će biti zakonski potpuno legalno, brate moj. Neće biti legalno ako te sadržaje budem upotrebljavao na načine da manipulišem monetizabilne platforme, da stavljam sebi u džep, a puštam film, na primjer, da se gleda. Onda to neće biti legalno. Ali da sad ja komentarišem kao video editor, na primjer, video efekte u filmu Batman i da pauziram i komentarišem. Aha, to je pravljeno tako, ja bi to izveo ovako, ovo mislim to bi bilo potpuno, brate moj, legalno. Mogao bi komentarisati Batmana i puštati dijelove da komentarišem video efekte, na primjer, i mogao bi zarađivati na tome, to bila recenzija ili komentar. Brate moj, pazi. Kaže, neke zemlje štite takvo korištenje izrazom pošteno korištenje, kada je stvarno pošteno korištenje nečega, a ja tebe pauzirao 40 minuta, a komentarisao minut i po tvog klipa. Pazi. Ili pošteno postupanje, dok drugi dozvoljavaju niz izuzetaka od autorskih prava. I ovdje ti ljudi ostavili link na koji ja sumnjam da si ti uopšte kliknuo, nego samo nastavio dalje da vidiš jel pročepio tvoj pasilog. Kaže, saznajte više o poštenoj upotrebi u SAD-u. Ljudi ti ostave da ti saznaš i ti ne saznaš, pazi. Ako i dalje smatrate da dolje navedeni YouTube video zapisi krše vaša autorska prava, detaljno objasnite zašto tako vjerujete. I pazi, ljudi ti zatraže da ti objasniš i ti, pazi, ne objasniš. Očekujemo da navedete više detalja nego što ste poslali u prvom obavještenju. Dakle, ljudi od tebe izašli ti u susret. Evo, šta je sine problem? Ko te sine dira? Ko to krši tvoja prava na život na ovome svijetu? Da ti babe izađu u susret i banuju đubreta. Možeš li nam, molim te, objasniti detaljnije kako ti tačno vidiš situaciju? Kako su tvoja prava narušena i kako si ti tačno ugrožen? I pazi, ti ne odgovoriš. Dobiješ šansu, čovječe, dobiješ direktni kontakt sa osobom koja ti jedina može pomoći oko mene da te zaštiti. I ti ne odgovoriš, nego završiš case. What the fuck is that? Očekujemo znači da navedete, ti ne navedeš. Evo nekoliko pitanja koja biste mogli razmotriti. Znači ljudi ti pomažu šta da odgovoriš. Koliko je dijela zaštićenih autorskim pravima korišteno? Molimo te, Ilija Benjače, da navedeš ti nama koliko tog dijela što je ti zaštitio, koliko je tačno korišteno tih dijelova tvog. 5 sekundi, 10 minut, pola sahata, sve komplet, sekunda, koliko tačno, navede nam. Kako je ova upotreba utjecala na tržište originalnog dijela? Da li ga je ugrozila njegovo postojanje? Da li je moja reakcija ugrozila tvoj upload, tvoj klip, tvoj patenat? Ja, Billy. Da li ova upotreba značajno transformiše originalno djelo? Da li sam ja promijenio pogled ljudi na tvoj originalni klip time što sam dao svoje mišljenje? Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Excelsior, 5 eura šalje. Alija Badnjak. Opet se nešto treska ako poremećen. A jel još uvijek koristi one štake od pre nekoliko mjeseci jer izgleda da je popio batine od anonimnog legende? Jesi li popio batine, Ilija? Odgovori nam u večerašnjem live-u koji ćeš upalit od muke. A koja prava i obaveze on ima prema zajednici koju pljuje na sve strane i laže kako stigne? On, Excelsior, ne prihvata da ti njemu kažeš da on laže bilo šta. Sve što on izgovori je istina. Ti ako misliš drugačije da ćeš ban i tako dalje i tako dalje. Život ide dalje u krug svaki dan. Hvala ti na 5 eura. Da li upotreba, da li moja reakcija značajno transformiše tvoje originalno djelo ili služi istoj svrsi da ga promoviše, da mu odgovori, da mu nedoumice raščisti? Je li takva upotreba izuzeta od zaštite autorskih prava? Da li se izuzima moja reakcija? Pardon, Ilija, izvini, brate moj, kad budeš ovo slušao. Da li se izuzima moja reakcija od tvojih autorskih prava zaštićenih?
Imajte na umu da možemo proslijediti vaš odgovor pošiljavcima. Ljudi ti rekli da će šta ti napišeš proslijediti meni. Ti nisi ništa napisao. Ovdje dole sam naveo na print screenu da je on poslao takva 3 maila jučer, stiglo to meni u 15 i evo koliko, on je to prije 8 dana uradio, znači have to try taj proces da se ustanovi da vi smijete raditi reakcije na YouTube-u i evo šta će biti. Sad, odgovor od YouTube-a nakon svih onih mailova kaže: primili smo zahtjev za uklanjanje vašeg YouTube videa zbog Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Excelsior 5 eura ponovo, veliki pozdrav za tebe Amire, 222 lajka na live. Ide pročešljaj malo tu bradu, izgledat ćeš profesionalnije u Benjakovim očima. Na Benjakovu žalost ja bradu svoju nosim iz poštovanja prema poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, da ga Allah dragi nagradi svim i svačim. Hvala ti na 5 eura. Dakle, kaže YouTube administracija: primili smo zahtjev za uklanjanje vašeg YouTube videa zbog kršenja autorskih prava. Dakle, ljudi obavještavaju da si ti nešto to prijavio. Da bi agenta obavještavaju. Pazi, YouTube copyright prima, ja lično mogu se prevesti ovdje na engleski, mogu na našem pročitati, mogu kako mi volja. Pazi. Primili smo dolje navedeno obavještenje o kršenju autorskih prava u vezi s jednim ili više vaših videozapisa. Vjerujemo da je vaš sadržaj zaštićen principom poštene upotrebe. Znači, ljudi vjeruju da je onako kako ti ja reknem. Poštenog postupanja, dakle ja sam bio pošten prema tebi kada sam postupao, ili sličnim izuzetkom od zaštite autorskih prava. Znači, ako nije ovo dvoje, a jest, a čak i ako nije, ima tu još neki slični tu izuzetaka, ima po kojim sam ja ok. Imajte na umu da trenutno ne planiramo uklanjanje vaših videozapisa. Znači, ljudi selektovali ovo i stesli CTRL-B, ti bude fino podebljano. Šta će biti? Vi određujete, pazi vi, ljudi kad te persiraju iz YouTube-a. Kaže, vi određujete, vi lično, kaj, ne mi, vi, kaj. Određujete dostupnost videozapisa na svom kanalu. Znači, ako ljudi na njihovom sajtu, ne, kaj, ti si na svom kanalu, kaj, ti ćeš ovdje, kaj, šta će biti obrisao. Rekao, uj, biži je ovdje. Aj, živ. Že. I možete ih izbrisati po želji. Ilija, ti samo dođi. Vidi sad, slušaj sad ponude poslovne. Još što sam ja dobar biznismen, slušaj sad. Ima u mene jedno 10-15 live-ova od tebi, gdje sam ja nešto reagovao na nešto. Ti samo dođeš da ti i ja, eno ga pjandara. Čekaj, ja se malo vam vratim. Opa, vidi stolice je dobro. Je ova pičku onda. Ilija, ti samo dođeš, brate moj, na jedan live. Ti i ja razgovaramo 2 sahata. Malo mi je sahat, rekao bi se, ali mora 2. 2 sahata ti i ja razgovaramo. Ti biraš i pokrećeš teme. Ja ću ti šutit na sve što imaš reći, saslušat svako tvoje mišljenje i nakon tog live-a obrisat sve i jedan drugi live i klip što sam pravio o tebi ikad. Čak i onaj drama 2020, live-ove reakcije od prije godinu, ove sad sve ću pobrisat, tako mi svega. Ostaće samo jedan taj live. Vidi, to ne možeš postići ni na koji drugi način, nego samo da dođeš 2 sata razgovarat. I sve brišem što postoji. Eto, ostvarit će se želja, ali samo tako. Hajmo sad preći na naš Gmail razgovor nakon ovog svega. Kaže, prije 2 dana u 18:20, znači oko 5-6 smo se mi dopisivali. Kaže ovako: kad sam ja dobio od YouTube-a sve ovo i saznao da je on to probao, ja njemu pošaljem na taj mail sa kojeg je on slao strajkove sljedeće: sramota, brate moj,
Tolika momčina i kesa orutavila, a lažeš. Volite brat. Na šta on šalje roman? I kaže: druže, svestan si da si propao, da si lagao, manipulisao, pa sada probaš na sve načine sebe da očistiš. Nemaš veze na YouTube, niti si ikada imao. Također nismo ti i ja na istom nivou komunikacije. Ja ne zajmim pare pa blokiram ljude. Ne vređam tuđe porodice, psujem mrtve ljude. Ti si sve rekao o sebi odavno. Čak i možda više nego što sam očekivao. Lažeš mnogo. Definicija tvojih laži je isto tako i dokaz tvojih manipulativnih tehnika. Ti si čovjek koji mnogo laže, ali mnogo. Za svakoga imaš da udjeliš komentar. A kada se tebi nešto kaže, onda odmah skačeš. Ne znaš šta je kritika. Kritika je inače kad banuješ ljude da ti ne mogu komentarsat live-ove ili učestvovati u čatu. I nećeš da dođeš da čuješ ovako razgovor uživo i da učestvuješ u njemu. To je inače ne znat šta je kritika. To je to inače. Ne znaš šta je sreća. Jer si tužan ceo život. Ako su te svi ljudi otkačili i napustili, nisam znao da su 3 osobe svi ljudi. Ja bi i plus nisu me oni napustili, nego su pobanovani, brate moji. To što su oni preokrenuli priču u svoju korist da ne budu jadni na svojim live-ovima, to nek oni rešavaju sa svojom publikom. A ovdje se zna kod mene da su oni banovani, a ne izašle. Oni su prvo banovani, nisu imali kad izaći s Discorda i sa bilo čega. Ja bi se zapitao da li je baš u svima problem. Nije u svima problem, nego u 3-4 prevaranta, lopova i lažova. Kakvi svima, znaš ti koliko je svihu, a kolišno je 3. To moraš naučit, razdvajat. Ili možda je i u meni. Ja bi se zapitao da li je problem u meni ako dobijem kaznu 20.000 maraka što sam lažov. Ja bi se to zapitao. Nisi iskren i častan lik. Ludilo. Vjeruj mi, tebe se ne bojim, ali što bi se ti mene bojao kada ja tebi nisam niti prijetio, niti bilo šta? Jesam li te zvao, dođi mi na kafu? Jesam. Jel te zovem, dođi mi na razgovor na Discord? Zovem. Jesam li ti kad išta ja poslao prijeteći? Nisam. Da jesam, ti to objavio davno. I što bi se ti onda mene bojao? Ja to samo ne razumijem. Niti tvojih, niti prozivki, niti bilo čega. Pa možda se ne bojiš, ali ti očigledno smetaju čim si pokušao da ih ukloniš na te manipulativne načine. Ali zapamti, ja sam govno ciničko kada tada. Pazi, on sam priznaje da je govno. Znači, evo, ne moram te ja ni nazivat govnetom, ti sam sebe ovdje nazivaš govnetom. Hvala ti što si mi uštedio riječi. Kaže, ja sam govno ciničko. Kada tada ja sve naplatim, on će naplatiti nešto. Vreme ide kuca. Ovdje ide zarez, brate moj. Jedva sam jučer skonto da ne misliš na psa nekog, nego da vrijeme kuca. Zapitaj se koliko ćeš još da čekaš da se to desi. Šta će da se desi, brate moj? Mogu proći godine. Od čega, brate moj? Ja već imam šta čekam 50 godina. Ako hoćeš da i tebe stavim na listu čekanja, ti reci. Ja već imam onaj voz koji čekam. Ti samo reci ako ti daje kartu. Ja sam čovjek koji ozbiljno zna da jede govna, ne seri. I ozbiljno da bude đubre. Gazim preko mrtvih kada dođe za to vrijeme, to nikako ne zaboravi. Ja uopšte ne znam kako ovo da shvatim, ljudi moji. Kako na ovo da gledam i kako ovo da shvatim, ja zaista ne znam. Kaže, ti si meni dirao porodicu. A ja sve što sam radio je komentarisao njegovo iznošenje teme na internet. Da je razdvojen od žene, da plaća alimentaciju. Ja sam mnogo iritantan na ljude koji plaćaju alimentaciju i koji se razvedu. Mnogo me to iritira. I onda ja sam osjećao sam potrebu da to komentarišem. I ja ne znam kako sam ja time dirao njegovu porodicu. Nije sad da sam ostavio njegovu privatnu adresu stanovanja koju znam, ali nisam je niđe ostavio da bi radi posao.
Pa da sad njemu neko dođe, ko gotivi, na primjer mene, da dođe njemu ono, i te fore seljačke i ludačke, ako to uopšte postoji. Dok je za razliku od mene on to radio. Misleći da postoji neki divljak u njegovoj audijenciji koji će doći pa nas možda pobit, da se on more smijati ili nešto tako. A, kako sam to tebi dirao porod? Kaj, sve što si mogao da mi naškodiš uradio si, ali nisam, brate moj, vidi. Šta sam naroda poslu 6-7 kanala da postanu partneri, još nema potvrdnog odgovora ni za jednog. Pazi, toliko je opasna mreža. Pazi, čovjek ti ugasi kanal, ljudi ga vrate. I kanal i sve. Ti pošalješ nakon 10-12 godina suradnje predlog za partnerstva, još nema odgovora. Toliko ljudi detaljno pregledaju. I ja sad njima da sam, na primjer, posluje objasnio na manipulativne tvoje te načine kako ti to radiš. Da ti ugrožavaš mene i lažeš i prijetiš i ovo i ono i kada... Možda sam i mogao nešto naštetiti tvom kanalu, ali ja to nisam radio, a ti jesi. Kako se onda tebi naškodio, a ti meni ne? Volio bi isto to da mi pojasniš. Iako ja ništa nisam uradio, a ti kažeš da jesam. A to be jareb, niti sam te tužio, niti sam ti šerovu adresu, niti sam ti strajkovo ikakve vide, niti sam pokušao uopšte, niti sam ti iđe išta reportu. A ti sve to jesi. Ja ne znam stvarno, ko je ovdje lud, tačno. Kaže, ja ću tebi samo jedno uraditi i zaviću te u crno za ceo život. Šta bi moglo, gospodine Hajrudne, gospodo iz Sipe, gospodo iz Tabiha, jebi ga isto, gospodo iz ovih što ne smijem ni imenovat, kako se zovu. Šta bi ovo konkretno moglo značiti nekoga zaviti crno ceo život? Da li je to ubistvo člana porodice? Da li je to sakaćenje čovjeka? Šta bi to moglo tačno biti? Ja bi zamolio nadležne službe da istraže, pogotovo ove što se ne smiju spominjati da uopšte ih ima. Da plaćaš dok si živ da gledaš slike. Aha, nečije slike ja da gledam. Dakle, Ilija je mnogo ljutit dečko. Pojačajte nadzor, molim vas, ovih što se ne smije spominjati kako se zovu. Pojačajte nadzor nad momkom. Znači, kompletno kretanja, plaćanja, klikanja, tipkanja. Sve da se nadzire, da se gleda. Hvala! U Tabihu Ilija, na prozore, to dizajneru, pazi, u Tabihu Ilija kad ulaziš u zgradu, vidi, sve znači, pločice su mermerne, znači to je gotiva, top je, sve namještaj, sve ono najskuplje je u Tabihu. I ti to dođeš, staneš, 11.000 maraka, kamera te skenira facu i ko ulazi. Kažu vrata, ti uđeš, ono klimatizirano sve. Piše gor, nahirenim slovima, život da stane ne sme. Paži, nakošano, znači na ekavici piše život da stane ne sme. Znači to ti je prvi postulat Tabiha. Živ bio i čuvaj se. Prijavi ovo slobodno kao prijetnju. Evo vidiš. Kaže čovjek, znači da je to, znači on i kaže da to jest prijetnja. On sam klasificira šta je to što je on napisao. Ešhedu la ilaha illallah, ve ešhedu ene Muhammeden abduhu ve resuluhu. Morate se večeras čuti telefonom, ali ovom tajnom linijom sa bratom Raumom Isakom. Lično ćemo morati razgovarati povodom ovih prijetnji na Gmailu. Kaže i zapamti, nikada se tuđa porodica ne uzima u usta, a pogotovo tuđe tebe. Tuđe tebe, šta ovo znači, pojma nemam. Koje se tebe ne tiče, kako živi i šta se s njim dešava. Jer ne znaš istinu. Aha, ne znam istinu. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Samo nisam vidio ranije. Kristijan Babić, 10 eura u super chatu, lijep pozdrav. Hvala Kristijana, 10 eura. Edinaska izvaje 5 eura u super chatu, pa on otvoreno prijeti. Pa otvoreno, eto kaže. A ti mu daješ gledanost umjesto da mu štetiš. Da nema tebe, ni čula, za njega ne bi.
Ali ja znam da je on nesposoban i osoba koja ne može postići ništa. On je, ljudi, to je ružno za reći, hvala vam na 15 eura, to je ljudi ružno za reći, ali to je gorka istina, čovjek je lud i on ovo sve umišlja i mašta, znači to je moja, da sam psihijatar, to bi bila moja sad stručna dijagnoza, ja bi se potpisao na taj papir, čovjek je 100% lud. Elvir Pehlić, 10 eura u superchatu. Thank you very fucking much, you know about it. Čovjek je potpuno lud, znači on nije nikakva opasnost, da ti sad kažeš on je takva i takva vrsta opasnosti i izvešće to i to. Ne, ovo je samo afekt i sad on, jer pokušaj sad gledat situaciju iz njegovog pogleda, iz njegove perspektive, s njegovim očima. On je u afektu što mu niti je to priznato, niti će biti klipovi obresani, ja zarađujem od njih, je razjebano to njegovo sabiranje i krađa para, možda i kazna ne postoji, i to sam vidio komentare, možda je i to istina da nije uopšte kažnjen. I on je sad u takvom afektu da on gotivi činjenicu da ja ovdje to čitam, možda će se uplašiti. On kad je ovo pisao, on je tako dršću. On je tako... Opet Elvir Pehlić 10 eura, thank you very fucking much, you know about it. I really appreciate it. Ništa nije napisao. Kaže dalje, jer ne znaš istinu. Nekakvu istinu, ja ne znam. Ne postoji ta istina. Evo odgovor momku, kako se zove onaj? Crusher. Jutros me pitao Crusher pitanje koje će on znat da je pitao i za koje će on znat da čeka odgovor. Čitav dan smišljam šta ti da ti odgovorim na pitanje da li oprostit svom roditelju što nije bio tu. Čitav dan razmišljam. Sve je u mom trošku, pike noćas plaćam, samo za društvo ćošku, samo za društvo ćošku, samo za društvo ćošku. Marko Petrović 10 eura, idu postulati. Postulat, život da stane ne smije, piše kad ulaziš u agenciju Tabi. To ti je u ovakvom jednom brdu. Okolo su sve brda i njive, seljaci održavaju poljoprivredom, se bave, održavaju njive, siju, žanju, raznose, rasprodaju i ispod jednog sijena ima dugme. Ti stisneš dugme, ono se digne sijeno, ima na... Ti stisneš, ima produžno kablo sa 3 one rupe i sad u jedno je uključeno samo i ti misliš da je to da isključiš produžno, a ti stisneš ono na kablu i ono se digne sijeno dol, top moderna vrata, kamera 11.000 maraka skenira, kaj vrata, kaj je dobro došli, taj, gor piše, zatvori vrata, idem, ne ide, zatvorim vrata, hoću da vide ljudi kolika mi je kuća. I ono, samo vrata kaj, dobro došli gospodine. I Marko Petrović falat na 10 eura. Kaže jer ne znaš istinu. Evo gospodinu Krašaru odgovor na njegovo pitanje. Ne postoji ta istina, bez obzira koliko ona bila istina i koliko se desilo bilo šta, tačno tako kako ti tvrdiš da jest, pa si zato ti to ostavio i razjebo, ne postoji ta istina koja se može ikad desiti, nebitno kako se desi, a da ona može opravdat da ti ostaviš vlastito dijete. Bez obzira da li ti plaćao alimentaciju, bez obzira koliko ti kasnije susreta s njim imao, to ne može opravdat
nijedna istina ovog svijeta. I ti možeš se naizbrado krenuti. 17039. 17039. Call. Znači, dokle smo došli? Hvala ti na 20 eura, Marko. Sad vidimo, će prekidat. Aha, pišći samo. Znači, isti kao. Ne postoji ta istina radi koje ti moraš ostaviti svoje dijete. Kaže, ne znaš detalje, to dijete tebi ništa ne traži. Ani drugima, jer je samo moja briga. A moraš onda ti bit uz to dijete, a ne samo pričat o tom. Znaš, ne postoje aktivnosti koje ti možeš obaviti i da sa njima opravdavaš to što si ostavio svoje dijete. To ne postoji, brate moj. To ne postoji. Ti svom djetetu svaki dan moraš donijeti doručak, ručak, večeru. Ti si nebitan nakon njegovog rođenja. Ti sve što si htio trebao si sprovest dok si bio momak. Bez obzira koji to furset bio da ga proćeraš dok si momak. Kada se oženiš i kada dobiješ dijete, ne postoje aktivnosti sa kojima ti možeš opravdat svoj izostanak od kuće danas. Svoje nedonošenje večere za stol. To ne postoji. Znači, možeš navesti šta hoćeš, to ne postoji. A sve što sam ja komentarisao je to što si samo ti izdio na internet. Brate mu. Sad. Kaže dalje, ljubi tebe brat i zapamti. On mene ljubi da ja zapamtim. Mnogo se sebi na grbaču lošeg čovjeka navalio. On je mnogo loš čovjek, pa sam ja sebi njega na grbaču navalio. Ja ću nešto radi tog najebat. Koji se ne boji nikog sem Boga i njegovih dijela. Vidiš, brate moj, ovdje se jasno nadzire razlika između mene i tebe. Ti si čovjek koji se boji samo Boga. A znaš koga se ja samo bojim? Ja se samo bojim onog... Hvala ti, Ole, na 1 eur. Ja se ne bojim ni Boga, brate moj. Nemam potrebe da ga se bojim jer znam da sam pošten i čist. I ne mogu najebat nemoguće. Po bilo kojoj definiciji Boga ne mogu najebat i nemam potrebe da ga se bojim. Ja se bojim samo onog čovjeka koga sam zajebo. Na bilo koji način. Jer samo taj čovjek ima motiv da me traži i da traži svoju pravdu. I svoj dug da čisti. Samo on ima motiv i dovoljno inspiracije da bude i jači od mene kad bude došao zatražiti svoju pravdu. Tako da mene je strah samo onog koga zajebem. A trebalo bi i tebe početi biti samo toga strah. Jer neće ti Bog ništa na ovom svijetu. Vidiš i sam. To je mail koji si on poslao. Ja njemu odgovorim. Ma ti si legenda. Kaže on meni. Živ bio pa video. Veruj mi. Ja od svega toga odustat neću nikada dok dišem. Ja mu napišem. Samo nastave, brate moj. On meni opet neki roman. Kaže, opusti se kralju. Dobit ćeš srčku od svega. Evo ga iz Udina, druga verzija iz Udine. Dobit ću srčani udar. Dok mene boli kurac. To be Arab mora da smo lanti u ovom live-u. Čovjeka boli kurac i zato šalje ove reporte da se obrišu klipovi, da se ugasi kanal i zato snima klipove kako tuži i zato njega boli kurac. Nisam ni snimio više ni jedan video o tebi. Ne mogu da ti dajem besplatnu reklamu, nisi mi zanimljiv. Nisam mu ja zanimljiv, on meni daje reklamu. Odrasti, imaš ženu i djecu. Pa ja sam odrastao, brate moj, ide mi jedno dijete u školu, drugo odrasta, nijednom ne fali ništa, ja se to zareku, to ispoštovu, to je danas tako i bavim se samo njima. I sam sebe ne interesujem. Dok si ti recimo sve napustio i sad hoćeš nekako da budeš
superiorniji od mene po tom pitanju, a nisi. Ja ne znam stvarno kako. Kaže, ne budi klošar i ološ. Zamisli. Radi, zaradi. Ja inače ne radim i ne zarađujem. Ne da pljuješ ljude i sprovodiš pravdu. Ama kakva pravda kad hoćeš ljudima da pokradeš pare, tam da ti skupe za kaznu, da li ona postojala ili ne, uopšte nije ni bitno. Ako postoji, što da ti drugi plaćaju, ako ne postoji, što lažeš ljude i kradeš im pare, ja reagujem na to i sad ja nekako pljujem tebe i sprovodim nekakvu pravdu. Niđe veze, razumiješ? Jer na to nemaš pravo. Pa imam pravo reagovat na videoklip koji ti, brate moj, uploadaš. Jes lud? Znači, YouTube ti rekao da imam pravo i ti mi govoriš da nemam pravo. Šta je s tobom? Da fiksni ne zovi me, a na mobilni jebe me roaming. Kao ni ja, niti bilo ko drugi. Da manipulišeš sa ljudima i govoriš ti si jedini, iskren i da ćeš sve razotkriti. Kako je to manipulisanje ljudima kad ljudi mogu provjeriti da li je nešto istina, da li nešto nije? Kako je to? Pa lud 100% Abeštaj. Lud 100%. Evo, haj kladimo se ja i ti, po koliko ćeš? Hoćeš po 100 eura, hoćeš po 1000. Ja bi se smio po 1000 eura sad kladiti. Mada nisam kockar. Svi kockari gube sve, kasnije ili prej. Smio bi se 1000 eura sad ja kladiti s tobom. Da nema šanse da će on ili doći na razgovor ili normalno nešto odgovoriti, postupiti. On će samo sad ili upaliti live ili snimiti klip kako je sve on u pravu, kako sve ja lažem, kako on ovo možda nije ni slao, ništa. Lud 100% čovjek, nema pomoći. A ono najbitnije nisi razotkrio. Kakav si ti čovjek? Pa eto što ti nisi razotkrio. Eto što ti ne razotkrio. Zašto se foliraš sa drugima? Pa kako, brate moj? De, objasni mi kako. Zato što ljudima ne objasniš kako ja to foliram sa drugima. Jer ti si sadista koji se sladi ljudima nanositi bol. Jel ovo radi? Radi. Jer ti si sadista koji se sladi ljudima nanositi bol. Jednom i tome dođe kraj. Ja sam momku nanio nekakvu bol. Hajde momče, molim te, dođi na razgovor, pobrišem sve klipove, raspravimo o tvojoj boli i vidimo šta ja mogu učiniti da ja otklonim tvoju bol. To je mail što je on meni napisao na to. Ja njemu napišem, a jesi uporan i lud, brat moj, srce. On meni na to napiše, ne, samo imam muda na sve krenuti bez straha da umrem sutra. Niko te ne poziva da ti na bilo šta kreneš bez straha da umireš, nego te jedna obična osoba poziva da uđeš u Discord sobu da stupite u konverzaciju kako bi riješili svoje nedoumice i svađe. I ti i dalje lud isto kod dijasporac. Kaže, to je razlika između mene i tebe. Da mi da ispravimo te razlike, da se dogovorimo, da komuniciramo, da vidim na šta bi to. Zašto svi izbjegavaju? Može li mi neko, molim vas, objasniti? Zašto svi izbjegavaju razgovor i susret? I hoće drugačije nekako da 14-godišnji cringe. Hoće drugačije nekako da postignu nešto. Ja mu napišem, koji ludak, majko mila? Jer on kaže, imam muda na sve krenuti bez straha da umrem sutra. Koji ludak, majko mila, a bio u Doboju i nisi smio doći i slago ljudima da si me tužio. Jer me nije tužio. Ha. I on na to. Buraz, ja bio u Doboju više puta, tužen si ti sam od samog sebe. Šta je ovo, brate moj? Bolje da ja to naplatim na svoj način. Sudovi to ne rešavaju. A koji je to njegov način? Ja bi volio da znam. Kako to on rješava nešto što ne mogu sudovi? Meni nije jasno. Čekaj da zapalim cigaru.
Aldin Zefić 2 eura u super chatu. Kad bi pričali istinu, smio bi sve i jedan, ali. I moja teorija je to. I onda prove me wrong. Od srca. Please come here and prove me wrong. Show me how fucked up I am. Ali niko neće dođe, to je problem. Pa sad. Pazi Ilija, ja pričam s tobom i šaljem podvi marke u Jablancu. Vidi. Kaže, tužen si ti sam od samog sebe. Bolje da ja to naplatim na svoj način, sudovi to ne rješavaju. Volio bi znat koji je to njegov način. Ja mu kažem, hoće biti dobre sve ove poruke za advokata, nek si ovo sve napisao. Nek si napisao da ćeš ti mene zaviti u crno, nek si napisao da ću ja nekakve slike gledat do kraja života, nek si napisao da to sudovi ne rješavaju, nego da ćeš ti to naplatiti na svoj način. Ja vam kažem, hoće to biti dobro za ovog mog advokata. Kad bude on prezentirao odbranu, ima sad kad ti prezentiraš napad na sudu, a ima kad on brani sad mene. I rekao, hoće biti dobre ove poruke što ću ja sačuvati za mog advokata. Kad bude branio, kaže on, neka se napuši kurca i on i ti. Eto. Vidiš, brate moj. Ovo je zaista ružno. Sead Pezerović 5 maraka, rekla ti Hanifa prije 200-300 komentara da zatvoriš vrata, ulazi dim tamo u drugi dio kuće. Mogu taj dio kuće, ali neću hodnik. Znači, Ilija, volio bi da te obavijestim o jednoj mnogo bitnoj stvari. Uvaženi gospodin advokat, ja ne volimo pošti ovo što si ti naveo, nego lizat nešto drugo. Tako da tu griješiš isto, a ovo, kako si ti sastavio ovo sve komplet, je jako ružno. Prvo, jako je ružno u sudu da se to iznosi, jer se mora cenzurisati šta si ti izgovorio, a onda ružno da se tako obraćaš ovako kvalitetnom advokatu. Kontar. Elvir Pehlić 1 euro, hvala ti Elvire na 21 euro. Sead Pezerović 5 maraka, evo i tebi srce. Dakle, ovo je jako nekulturno i ružno. Pazi. Sad. Ja njemu napišem. Nemoj sine biti rigorozan. Znači, ljubite fačko, nemoj biti rigorozan. Udahni koji put. Wim Hof, metoda disanja. Udahni koji put duboko da se smiriš. Jer bitno je mnogo to da si smiren i da reaguješ tako smireno. Kaže on, samo bahato sa tobom govnetom. Znači, momak se bahati. Momak je nadamnom i on će se sad probahatiti nadamnom. I to je te cake. Ja mu kažem, nemojte broj telefona zvati isključen, je trebam kupiti novi. Ja mu kažem, čekaj, gdje sam mu ja šta rekao? Kad ćeš skupit mudašca pa da pričaš sa mnom u live-u, nesposobnjakoviću. Nesposobni. Kaže on, nikada ne pričam sa ljudima koji reklamiraju alkohol i cigare iz profesionalne etike. Momak ima profesionalnu etiku radi koje neće komunicirati sa mnom jer ja reklamiram alkohol i cigare. Ja da bih reklamirao alkohol i cigare, moram imati sponzorstvo od određenih cigareta i od određenog alkohola. Ja ove cigarete nemam sponzorstvo, niti ovaj alkohol ima sa mnom sponzorstvo. To je moje privatno. Zašto ja to radim? I ja ovo pušim zato što mi ovo najbolje godi i preporučujem vama da nikad ništa ne pušite. Jer tako će vam biti najbolje. A ovo isto pijem zato što meni lično godi i preporučujem vama da nikad ništa ne pijete. Zato što će vam tako biti bolje. A to šta ja radim, tebi treba da puca kurac. Pazi, zašto ja šta radim
i kako ja šta radim, sve je privatno. Ovdje nikad neće biti ti se bednjaku pravdaš, ne bednjaku. Nijednu ovu rečenicu ja ne govorim njemu, nego nekim drugim ljudima. Hej, kafano, neću više, drug mi nisi bila, ta žena mi bol zadala, ti je večno učinila. Kristijan Babić 20 eura u super chatu, evo za cigara. Hvala ti puno što si pripomogao kupovinu 3,5 kutije cigareta i I really fucking appreciate it. Dakle, nikada ni jedan alkohol, niti jedne cigarete nemaju potrebe da traže sponzorstvo ovdje, jer će biti samo moved to spam, odnosno deleted. A to šta ja radim privatno sebi, you should have pain in your dick about it, you know. I tu se završava naša konverzacija. Sad, hajmo mi preći na Zen browser, actually. Benjak Ilija. Kako je to izgledalo kada je on pričao da će nas tužiti, nakon svega ovog što smo saznali, ishod čitave situacije? Da pogledamo to, pa ćemo preći na naše ove humanitarne lopove. Dobro jutro vam, dobri moji ljudi. Nadam se da vidimo kako Ilija izgleda kad laže da nekog tuži. Ste mi dobro, nadam se da ste svi zdravo. Ja sam evo juče stigao u Bosnu i Hercegovinu, tačnije u Derventu. Evo me nalazim se ovdje, rešavam svoje muke i probleme koje imam. Uspeo sam da sakupim do sada 9.000 eura. Tako da, interesantne stvari trenutno se dešavaju kod mene. Bio sam kod advokata u Doboju. Jutros pričao sam sa advokatom oko situacije trenutno što imam, što mi se prave problemi iz Bosne i Hercegovine. Lepo sam se ispričao sa advokatom i rekao sam mu sve šta ima, kako ima, dao sam mu video snimke, materijale i sve to i on je rekao da je super, jer sam ja to sve čuvao, snimao sve na flešu i protiv određenih osoba će biti pokrenute tužbe i sve ostalo, pa sada tužilaštvo će odlučivati šta će, kako će biti, s kime će biti, ko će koliko krivično odgovarati. Ja se trudim eto da sakupim to što trebam, da polako završavam svoje muke i probleme koje imam. Pre svega da se zahvalim ljudima koji su mi maksimalno dali svoju podršku, koji su mi pokazali stvarno da su uz mene, šta god da se dešava, da jednostavno zajedno idu sa mnom i hvala od srca. Jer sam video da stvarno imam jako lepu familiju, mogu slobodno tako da kažem, to nisu više, ni neko kaže pratioci, sve to ja moje, da kažem, ljude koji me prate na YouTube-u više doživljam kao pratioci familije, a ne samo pratioci, smo tu jedni za druge i da će Bog da uvek tako ostane. Tako da eto, pričao sam sa advokatom, doduše uzeo sam 2 kancelarije koje će se baviti, jedni će se baviti tužbama, Edin će se baviti tužbama za ovo što se dešavalo sa dotičnim gospodinom, a drugi Petar će se baviti za ove što su pisali sve i svašta komentare i ostale stvari. Edin mi je rekao da je jako dobro, dao sam mu sva materijal koji... Znači, slago je da je Edin trebao mene Lezarazu, a Petar je trebao vas. Ima, zajedno smo prešli nešto na brzaka sve, rekao sam mu da mi se često spominje dete, da se stalno pita zašto sam napustio dete i sve to za koje uredno plaćam alimentaciju, dete koje je sa mnom i sve ostalo, gdje je meni rekao Edin da je to jako dobro, da neko spominje tuđe dete o čijem ne vodi računa niti ništa i da je tužilaštvo u svakoj državi baš jako osjetljivo na temu dece, pogotovo na to kada neko to... Ovi iz Poreski, ovo što ja trenutno stišćem na telefonu, ovo vam je porez koji bi vi strpali u džep, a ja ne dam da strpate u džep, nego ide gdje treba. Kad budete htjeli doći, ovo obavezno da shvatite. Reći uzima usta ko nema nikakve veze sa time i ne da cijelu proceduru niti priču. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Lak mi 10 maraka, evo za koje je pivo. Thank you very fucking much. Čeka, zašto on plaća porez da jeste kad je sam pričao da ne zarađuje preko jeste? Zato što mu taj argument treba da mene prijebe, a ne mere. Kad mu to zatreba, on to koristi, a kad mu ne treba, ne koristi. Pozadine, šta se stvarno desilo, kako se desilo i tako dalje i tako dalje. Dalje, izvinjam se što sam ostao bez glasa i rekao mi je Edin tako da se ništa ne brinem, da će on preuzeti ceo slučaj da rešava i sve.
i rekao je da se ne brinemo o tim stvarima što se tiče daljega procesa i svega ostalog. On je meni rekao samo ti odmaraj tamo gdje si, završavaj, meni daj punomoć, ja ću moj posao dalje da ispiram kako treba. Pričali smo o svim stvarima što se tiču dotično kako stvari funkcionišu, koje funkcionišu i tako dalje i tako dalje. Također vidim da je masa ljudi se javila i da mi masa ljudi trenutno priča o cijeloj situaciji i dešavanjima u svetu. Vidim da je uhapšen vlasnik Telegrama, platforme koja inače, kako oni kažu, je toliko napravila Čato, ladies and fucking gentlemen, evo za roštilj uživajte, idu hamburgeri životom sejke, kad ćemo? Idu hamburgeri životom domaći, 25 maraka jedan, hvala ti Kristijane. Kristijan Golubović inače. u Velikoj Britaniji kaznu zašto je uhapšen vlasnik Telegrama i svega ostaloga, mada ja ne mogu da se upoređujem s tim ljudima, ja kažem svako ima svoju priču, moja priča na neki način, da kažem, borba u kojoj se borim sam, eto, 2 dana sam putovao, došao sam ovde, uzeo sam nešto od svojih roditelja novca, nešto od drugih roditelja, nešto se mi pomogli i sve to, dobio sam ukupno kroz donacije, 900 ma smetalo. Jebo i onda to. naravno javili su mi se ljudi koji su rekli nemoj sine prodavati ništa, čuvaj Jebo to. kako ja to da kupim, podrža kupuješ auto koji ja prodajem, koji će moja žena uredno popisati ukoliko bude prodan. Nego međutim ljudi su ti čudo, ljudi vole jednostavno da imaju svoju priču i šta ćeš, ja ne mogu sa ljudima opet kažem da ulazim u te diskusije i razne stvari, ali svega toga polako počelo preko glave biti, zato sam i pokrenuo te postupke da se jednom za svagda vidi ko će za šta će, kako će odgovarati, sve postoji zakon, svi imamo mi da kažem, Malo. svi podležemo mi nekom zakonu, svi podležemo mi nekim svojim glupostima. Ja podležem samo Hanifinom zakonu. Prvi sam podlegao, kako oni kažu, u ruskoj propagandi i dezinformacijama i zato uredno treba da platim sve. Također, eto, imaju neki ljudi koji ipak misle drugačije. Ja ako mislim išta večerat i išta drugo, ja samo Hanifinom zakonu moram podlegati. I kako Hanifičan kaže. Koji kažu, ok, to je ruska propaganda, ovo ono, trebaš da odgovaraš za te stvari, tako će i svako njih koji je izneo bilo kakav argument, rekao nešto, kaže, pogotovo kaže mi advokat kaže meni, nemoj Ilija uopšte da se uzrujevaš oko toga, jer kaže on, obično tužilaštvo obožava te teme, dece. Eto viš, advokat je rekao da se ti ne uzrujavaš i ti se opet uzrujavaš, nekako bol ti ja nanosim. Umjesto da dođeš da pričamo. Uvrede, neko kad se miješa tamo gdje mu nije mjesto i sve to, kažu nebitno je bio to Srbin, Hrvat, Bosanac, njih kaže to uopšte ne zanima, njih samo zanima da se treća osoba ne smije miješati, pogotovo ne maloletna u koju nema niko uvid sem roditelja samih, tako da eto, bit će tu interesantnih stvari, ja kažem, zato što ljudi su krenuli nažalost u borbu protiv nečega gdje ja smatram da to uopšte ne bi trebalo da se desi, umjesto da se svi zajedno držimo jedni drugi, oni su napričali priče kako sam ja za, ne znam, odcepljenje Republike Srpske od Bosne, to su propagande, ovi mi psuju četničku majku, jebu mi majku četničku, kako ja govno, šta ću ja u Bosni i Hercegovini, ne znaju mučenici da meni majka dolazi iz Donjeg Vakufa, da jednostavno ja imam dosta povezanosti sa Bosnom, u Liješću neka odu na Lugove, gdje imam preko 400 članova svoje porodice koja živi tu, koja je preselila se iz Donjeg Vakufa. Eno danas Dodik. Matrix postao premium član, thank you very fucking much. Eno danas Dodik poslu po 50.000 maraka poplavljenim područjima unutar federacije. Samo tako more, brate moj. Sve drugo rezultira samo da dođe, što kaže Frenki, sa 2 kombija po tebe, jedno 10 ljudi izađe sa čizmama te išutaju pa te onda uhapse. Bilo šta drugo. Samo more pomoć jedni drugima. Samo more suživot. Samo more poštovanje. Bilo šta drugo, dođu ljudi sa 2 kombija i išutaju te sa čizmama. Jedna čizma 250 eura. Nisi vidio oto u plastiku u životu. Kufa kad je počeo onaj haos, došao tu da živi. Pa što ne idu to da kažu mojim ujacima? Što taj isti koji širi tu propagandu i sve to, što lepo ne uzme da pokida ove spomenike koji imaju u palim borcima, što lepo ne uzmu da sve ovo preimenuju ustanove što imaju i sve ostalo, što te ljude koji žive tu ne kažu im vi niste to što se predstavljate, vi ste nešto drugo, što lepo ne odete, jer to što rade je direktan posticaj nacionalizma i šovinizma, ali nažalost ja sam neko ko je, da kažemo, karakter Nađute me tugu Holandi kod Johnnyja. Nisam kao što mrzim druge, samo gledam Srbija. Evo, Srbija, ja druže u Bosni i Hercegovini, došao ovde, danas moram eto da idem za Brod isto da... Joj, kako ti gotivno zvuči to što si u Bosni i Hercegovini, pazi. Mnogo gotivnije nekad kažeš evo me u Njemačkoj. Kad kažeš evo ja u Bosni i Hercegovini. Kako je to žestoko, brate moj.
pokosim tamo oko kuće, u Liješće, da sredim i sve, da vidim šta, kako, da malo otvorim kuću, da popijem kafu, ako ništa drugo, jer kuća mi je večna grobnica. Ja se ne stidim moje majke, ne stidim se Bosne i Hercegovine, žena mi je iz Bosne i Hercegovine, to što je ona igrom slučaja živjela, rođena je u Sloveniji, pa je živjela u Austriji, pa smo sad zajedno. Sutra ti i ja, Sejke, idemo prvo u Ufis uzeti sebi jednu veliku picu i jednu tubu majoneze. I onda idemo čuvat djecu. Ne moramo gladni sjediti, jebem ga ja. Znaš i sam. Otišli tamo, da živimo u Rusiju, jer jednostavno nismo se pronašli tu, imali smo raznih kakvih stvari. To ja mislim da je sasvim normalna stvar. Šta sad ja nemam potrebu ni sa kim da diskutujem koje šta je vere i nacije. Ja sam neko ko nikakvih problema nikada imao. Eto koliko drugara imam koji su druge nacije. Kako bi ja s tobom, brate, volio diskutovat bilo šta. Nikada nije bio problem. Snajka čak od mog žena od mog brata dolazi iz Hrvatske, baš iz Hrvatske, iz Bjelišća, kako je ispod Osijeka. Upućen. Ja sam znači bukvalno mešana porodica, otac mi je Srbin iz Srbije, nikada nisam bio zagrižen ti nacionalizma i sve to i ne diram nikoga, ne dam ni na svoje, što mi preporučujem svakome da radi, među nama treba da vlada ljubav, harmonija, ne da slušam političku propagandu i sve ostalo. Ali nažalost eto dođeš do toga da ima čovjek koji se meša, želi da zna kako moje dete funkcioniše, što sam ostavio dete, što sam ženu, što ovo, on ne zna da ja s tom ženom nisam bio venčan, smo živjeli zajedno, jednostavno neke stvari nisu išle, to je moja privatna stvar, razišli smo se lepim putem. Šta ćeš sa ženom, brate moj, s kojom ne idu stvari? Šta ćeš ti s otom ženom? Pusti nek niko drugi bude. Nemoj dovod kući tu. Moraš prvo vidjeti da li ti idu stvari. Sve. Sa ženom, a onda dovesti to kući. A ne prije. Pa se onda razvoditi i uništavati tuđe živote. Pa ja. To dete zajedno podržavamo, hranimo, borimo se oko njega, gdje nikakve veze, niti ima obavezu prema mom detetu, niti ima bilo kakve mogućnosti da bilo što udeli tom detetu da radi, niti uopšte se taj čovjek trudi da napravi nešto sem da meni možda napraviti problem, zato što razne priče širi sve ostalo. Moja, ta bivša devojka da je malo samo luđa, mogla bi da kaže, slušaj, on je opasan, ovakav, onakav, vidite, širi se propaganda po internetu, mogla bi da zabrani da vidim svoje dete. Pazite do koje mere taj čovjek može da ide, šta on se može da ti napravi, koliko on problema može da ti nese u životu. Čovjek koji predstavlja se, kaže lepo da on meni može da udeli takav komentar, da to nije komentar nikakav, da nije pravo da komentariše. O moj odnos između deteta i cele situacije ima pravo da komentariše samo onaj koji je zastupnik tog deteta, to je ja i moja bivša devojka. Hajde se, hvala ti na članstvu! Nikakve potrebe da mi šta komentarišemo, to je naše dete, mi se trudimo da naše dete bude srećno, malo kod nje, malo kod mene, zajedno se trudimo, tako je sudstvo desilo. Suzi vino, sve mom trošku, pike noćas plaćam, samo za društvo ćošku, samo za društvo ćošku, samo za društvo ćošku. Dizajner 10 eura, de Nuni, čitaj čas malo. Nemoj mi Nunija dirat brata mog. Za brata mog, za brata mog, hvala ti na 10 eura dizajneru. Je li ista pjesma i na PayPal donation se? Nije. Za svaku varijantu, to sam Maksus sjedio, vama štimo. Ja vama štimo da vam svira različito. Znači, na 5 eura na PayPal i na 5 eura vam na super chat nije ista pjesma. Tako vam je i za 5, 10, 20, 50, 100, 500. Ovo od 500 nemojte donirati. Hvala ti dizajneru. Daniel 32 marke. Pozdrav i poštovanje. Ćaći svom reci pozdrav i poštovanje. Šalim se, brate moj, hvala na 2 marke. Da Bog da ti Allah dragi, Isus dragi podario dženet, raj. Hvala ti. Nije. Ali dobro, ima i oni koji pišu, napisali su mi da mi jebo majku četničku kako bi mi dete klali silo. Ešhedu en la ilahe illallah ve ešheda Bog da i Allah dragi, kako god je to pisao. Ali jebi ga, dovede čovjek koji širi propagandu, kako ma jebi ga ti, znaš. Kaže prema drugima, dovede čovjek do tog stadijuma da jednostavno ljudi misle da je to u redu i da je to normalno. Šta ćeš? Nikada ne bi, najgorem neprijatelj, nema veze koliko god koga mrzim, a nemam pravo da mrzim kao hrišćanin, pravoslavac. Ne mrzim ničije dete, ni pišće. Pozdrav i poštovanje za mog ćaću. Pa to sam ja i rekao Daniele Trišću. Ćaći svom, znači, reci pozdrav i poštovanje od streamera. Šta je ovo? Nekako sam Hanifa uključio zvučnik. Aj, super. Želim ja svakom detu ako ne mogu
bar ništa, kupit ću menu žvaku, jer mislim da je to ljudski. Žvaku ali dijetu? ima ljudi koji moje dete silovali, ubili, zaklali, samo zato što je srpsko dete, samo zato što sam ja Srbin, Bože, nažalost sačuvaj. nacionalizam, kogod želi to da prihvati ili ne. Problem je u tome što je to srpsko dete, što sam ja otac kao Srbin, što sam ja Ilija Benjak, što sam ja to zaslužio svojom propagandom da mi dete neko dira. Sad, pošto su jednostavno takvi komentari se izazvali i sve to, kaže mi lepa advokat da je tužilaštvo jako osjetljivo na tu temu i da će debelo odgovarati bilo ko je šta izjavio oko toga. Tako da eto, vama ljudi svima da se zahvalim koji ste bili uz mene, koji ste i tu uz mene, koji ste im pomogli, i Bosanci, i Srbi, i Hrvati, i Slovenci, i Albanci, svi se čovječe udruže kad treba da se pomogne, to je dokaz koliko mi stvari jedni drugi. Trebali ste vi iz pomoć ba napraviti po 10 da ide, nije? Valja snimka stalno. Drug mi nisi bila, ta žena mi bol zadala, ti je večnom učinila. Dizajner 20 eura, ne spuštaj na prozore rolete. Ne spuštaj na prozore. To tati je na 10, nije na 20, jebo ga ti. Trebali ste vi po 10 manaka našima da skida. Malo je podvi, valja stalno ovo pritiska govno. Moramo da volimo i poštujemo. A ovi izrodi koji jednostavno misle da sve znaju, popili su pamet sveta, koji govore kako bi ja sutra ratovao protiv nekoga, ja se trudim da konstantno imam sa ljudima dobar odnos, ti bi prvi izašao. 10 super chat, ja. Te komentare koji oni pišu da bi meni dete silovali, klali se, ti verujte mi da bi to sve isto i radili. Govna, brate moj, jeboli im. To ne možeš da zaustaviš. Hvala svima vama, vi koji ste još u mogućnosti, želite da pomognete da sakupimo do kraja, do 12.9.2024. taj novac da rešimo. Ja bi to još do 10. ako sakupimo da odmah to rešavam. Tako da imate dole link u komentaru, imate GoFundMe, PayPal, devizni račun. To su mu blokirali, samo malo. Čekaj, ograničen način rada. Stani, ovdje je bio link. To su mu blokirali. Evo ga link. Fundraiser not found. Blokirali te, brate, zato što si finansirao sebe koji si presuđeni izvini, što širi laži i manipulacije po internetu. Zato te ljudi ukinuli. Kontaž. Voli vas i ljubi vaš Ilija. Hvala vam ljudi stvarno na svemu od srca i hvala vam što ste uz mene sve ovo vreme. Stvarno, veliki pozdrav, srdačan sve vas. Vidimo se u nekom sljedećem videoklipu. Snimit ću još par videoklipa ovdje dok sam u Bosni i Hercegovini. Pa eto, nadam se da ćemo lepe stvari proživjeti u budućnosti, da ovakvih više ružnih stvari neće biti, da ćemo svi jednostavno shvatiti da ne možemo jedni bez drugih. Voli vas i ljubi vaš Ilija. Ćao.